guys, sorry guys. Ngayon lang ako nakapag-vlog kasi nandito kasi si mama, hindi niya ako papahiramin ng cellphone guys. Ayun. Ngayon naman, ang mama ko naghuhugas ng pinggan. At nandito yung bata na cute guys. Lagawan natin guys. Tiga sa. Ayun guys. Sawa pa din. Yan na. Ayun guys. Ayun ang bata. Guys. Kita nyo na guys. Kita nyo na. Diba? Cute na guys. Kasi guys, sabi ng mama ko, marami daw bastos dito sa cellphone guys, kaya hindi niya kami pinahiram. TikTok na naman to guys. Sa Facebook na naman ang bastos guys. Pero guys, wag nyo tong rasanan guys ha. Yan guys oh. Kasi guys, may babaeng nagbabomba guys. Ayun ito guys. Ayun guys. Takhan yun. Bas. Tus. Dito. Nooy. So guys, pupunta kami sa playground guys. Abangan nyo lang mamaya guys. Mamaya. Bye guys.